min fɔ a fɔra ko ne minɛna ko resuruni don a ma fɔ ten ne de ye resuruni yɛrɛ ɲɛ la b'o f'i ɲɛna hali ne ka dugu ta ni n bɛ taa n'a resuruni ta n bɛ taa ɲamala de ni n taara ɲamala a bɛ fɔ ne ye président ye secrétaire ni ne ka addition min bɛ yen an taara resuruni complément ye parce que u b'a fɔ ko resuruni an taara resuruni ta bɛnniya la ou bien kafo la il a furuda ta bɛɛ bɛn CMT de b'a sara o CMT bɛ lɛtiri ci bɛnniya ma bɛnniya bɛ wari ci sɛnɛkɛlaw ka compte la sɛnɛkɛlaw bɛ taa u ka wari ta ne yɛrɛ t'a ye janko k'a ta ne yɛrɛ bɛ taa n ta ta fɔ n na dugu kɔnɔ n'o tɛ ne t'a ye o bɛ se ka to cogo di ni waribaw bɛ se minɛ bolo la non ni wari ninnu tɛ tɛmɛ bolo fɛ o papiyew dɔrɔn de don ne bɛ lɛtiri ci par exemple ne ye misali ta ne ni bante ye lɛtiri min ci ka trop persi jɔ sara o bɛ yan o kɛnɛ ka ko y'an ka ko ye dɛ mais janfa min ni y'an ka dɔn a sirila ɲɛnama ye ne ye nin kala de trop persi jɔ ne ni banpe de bɛ lɛtiri ci o tuma banki b'a lajɛ premier ministre b'a ta signature fara banki yɛrɛ b'a ko signé ka sɔrɔ ka wari ci CMT ma o bɛ se ka bɔ cogo ban tɛ bɛn yan. An y'a kanu kana maa baara kana baro a ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye walasa faamuyali ka sɔrɔ maa min n'a dogolen bɛ sigi o ye an balimakɛ Bakari Togola ye. Bakari Togola n'a fɔra maaw hakili bɛ jigin sɛnɛ de la maaw hakili bɛ jigin cikɛ de la. Bakari Togola ye min ye a n'a ye min kɛ ka tɛmɛ jamana in kɔnɔ o dɔɔnin bɛ a bɛ cɛsiri min na bi fɛnɛ maaw ɲɛ b'a la ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ. Nka kunnafoni caman bɛ yen an tulo bɛ minnu na n'an tɛ k'u faamuya ko caman tɛmɛna anw b'a fɛ an ni Bakari Togola an ka dɔɔnin masala bi an ka se ka jamanadenw tulo bɔ o de kama an wulila bi ka s'a ma a ka so k'a laɲini a fɛ a ka kuma min bɛ jamana nafa a ka kuma fɔ kuma min bɛ jamana dilan a ka kuma fɔ denmisɛn minnu bɛ yen min bɛ se ka k'u ka bɔ tiɲɛw kalama u ka se k'u sen da yɔrɔ dɔ sini don nataw la. An nana fɔ sisan an ka protocole jɔ dilan walasa an ka bɔ nin jeu kɔnɔ parce que coalition sigi an bɛ fara la don min na an si tɛ bɛn hali ni mɔgɔ min ye terre kelen n'i bɛ na la mobili kɔnɔ a tɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ mobili kɔnɔ e tɛ kuma o fɛ a ma kɛ kɛlɛ ye wa banpi a tun bɛ kɛ ten wa a tɛ kɛ donc protocole min dilanna an bɛnna kan an ka protocole kɛ sɛnɛkɛlaw aw k'a sen don 60 la CMT a k'a ka musaka bɛɛ kɛ 40 la CMT yɛrɛ tun ko k'o ka dɔn ko fo ka jɔ bɔ an ta la non jamana ko non n'i y'a mɛn CMT sɛnɛkɛlaw de bɛ dɛ an nana tila fila ye c'est à dire 60 sɛnɛkɛlaw k'u ka musaka bɛɛ k'o rɔ kɛmɛ sara la 60 kɛmɛ sara la 40 CMT k'a ka musaka bɛɛ k'o rɔ est ce que y'a faamu o kɛmɛ sara la 40 60 an bɛnna kan donc 60 min bɛ di an cikɛlaw ma k'an kana sɔn sigi n'an ma suguba dɔn donc ni suguba ye dɔrɔmɛ 10 de anw bɛ 9 fɔ cikɛla ɲɛna ni suguba ye 9 de an b'a fɔ kɔɔri sɔngɔ ye dɔrɔmɛ 8 ka yirisigi bɔ a la quoi donc ni kɔɔri sɔngɔ sigira sisan kɔɔri sɛnɛna kɔɔri feerela consultant jɔ bɛ ta consultant o tun bɛ primature yɛrɛ ka bolo kan parce que faɲɛnama alliélen tun bɛ primature la donc primature ka bolo kan n'o ciden ye faɲɛnama kɔnɛ a tulo b'a dɔn ala k'a sara a ye min kɛ cikɛla ye o tuma consultant mana jati bɔ n'a y'a sɔrɔ an ye dɔrɔmɛ 10 min fɔ cikɛla ɲɛna jati bɔlen kɔ o sɔrɔla wa o ma sɔrɔ an tɛ CMT ka 40 ɲini ka i kɛ o man ka wari don parce que ni kɔɔri ma sɛnɛ 40 tɛ o donc an ka wari de don. 40 bɛ ta kɔɔri sɛnɛ ka wari de don. a kɔɔri sɛnɛ ka wari don kɛ mais ni kɔɔri ma sɛnɛ wari ko kuma bɛ fɔ wa. Ni an bɛ tɔnɔ kilan ko fɛn dɔ de bɛ a fɔra k'e wa fini feere e ma taa fini feere e bɛ mun sɔrɔ ni kɔɔri ma sɛnɛ kɔɔri ko kuma tɛ fɔ tɔnɔ ko kuma tɛ fɔ donc o 60 na ni tɔnɔ sɔrɔla kɛmɛ sara la fana sɔngɔ kɔfɛ o tilalen don 3 ye 45 o bɛ taa di cikɛla ma sɔngɔ dafa ye mɔgɔw b'a ko tɔnɔ tɛ o sɔngɔ dafa de don réseau yɛrɛ tɛ o bɛɛ ye mɔgɔw ka fɔ ye sɔngɔ dafa de don ni mɔgɔ min bɛ système kɔnɔ sɔngɔ dafa de don. Sɔngɔ dafa don k'a fɔ ko tɔnɔ don tɔnɔ ta parce que a fɔra e ye sɔngɔ jɔ sigi nin kɔnɔ fɔlɔ yanni sugu ka dɔn par exemple ni bi nana san min na trop persi nana san min na an bɛ wari sara CMT a bɛ fɔ cogo di o waati o tɛ bi wa donc jɔnni ni tɔnɔ dafa ye sɔngɔ dafa ye tɔnɔ tɛ donc
o kɛmɛ o 45 o bɛ taa di sɛnɛkɛla ma 40 an bɛnna ka ko ka bilankɔrɔ kɛsu sigi n'a b'a fɔ o ma fond de sensibilisation o de ye bilankɔrɔ kɛsu de o bilankɔrɔ kɛsu ni wari sɔrɔla an yɛrɛ t'a ye an bɛ lettre sɛbɛn ni consultant ka baara banna k'a fɔ wari sɔrɔla a ko ni hakɛ o ye cikɛlaw ka kɔmasegin ye ni hakɛ parce que an ni CMT b'a bɛɛ kɛ en tant que ne président ye CMT PDG sigilen filɛ an ka technicien sigilen filɛ an kɛrɛfɛ donc papier bɛ dilan k'a ci ne fɛ lettre la CMT i bɛ disposition ta 45% o bɛ bɛn nin ma i k'a ci sɛnɛkɛlaw ma 40% an ka compte bɛ BIM la i k'a ci ye parce que hali BIM ta nin appel d'offre kɛla k'a fɔ BIM jumɛn bɛ se k'an ka wari mara BIM de ko 6%. Donc o ta cayara bɛɛ ta ye c'est pour que olu y'a sɔrɔ sinon an ka banque directe ye bɛnɛya de ye parce que mɔgɔw dɔw b'a fɔ pour que an taara wari mara i ka bɛnɛya cɛ non appel d'offre kɛra a dɔw ninnu ka offre jara ni bɛnɛya donc c'est Fanyana qui était le président de ces commissions et il a choisi le BIM donc 15% o ye fonctionnement de ne bɛ Cɛna Kulubali fo dɛ a tɛ yan bi mais cɛbakɔrɔ don donc 40% o bi 45% o bi segin sɛnɛkɛlaw ma olu ka sɔngɔ dafa ye 40% o bi kɛ sensibilisation ye fond de soutien o ye ni ka sɔngɔ garanti o y'o ye 15% o ye coopérative ka fonctionnement coopérative min ni o bi kɔɔri sɛnɛw tɔgɔ la le réseau des coopératives olu bɛɛ ka fonctionnement de donc i y'a fɔ le réseau des coopératives 7,7 ni kɔ 77 secteur 41 commune 28 filiale 4 confédération o bɛɛ de bɛ financement kɛ o 15% ni wari yɛrɛ ma sɔrɔ a banna par exemple ni tɔnɔ ma sɔrɔ san min na on met à la porte ayiwa Bakari o yɔrɔ la i da bɔra k'a fɔ salon i ye gɛlɛya min sɔrɔ f'a kɛra kaso la don ye an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ o 15% min ni a bɛ di aw ka jɛkulu ma k'a k'a ka fonctionnement ye ko san 5 fo ka se san 6 ma o wari faralen ɲɔgɔn na o taara jɔ miliyari 9 na o miliyari 9 Bakari ko e y'o dun o de y'a to i taara kaso la yala Bakari ko in yɛrɛ tun ye mun ye i bɛ se ka mun fɔ anw ye an ka se k'a faamu Bakari sɛnbɔ kunkolo a tɛ se ka tobi da kelen kɔnɔ Bakari ɲininkali min kɛra n'o ye ka dumuni kuma ye ne bɛ min fɔ a kan caman bɛ jamana kɔnɔ minnu y'i jalaki k'a fɔ i ni fanga kun ka di kosɛbɛ n'i ye sɛnɛkɛlaw minɛ ka di fila ma o b'a fɛ i ka nin jaabi fila bɛɛ d'a ma yalima tiɲɛ don wa nkalon don wa o de ye kungo yɛrɛ di wa donc n kun bɛ kuma yɔrɔ nɔ n bɛ kuma ta yen ni tɔnɔ sɔrɔla 45% o ye cikɛla ta ye 40% o ye fond de soutien ta ye 15% au réseau fonctionnement du réseau des coopératives maintenant ne bɛ minɛ don min na f'an ka tiɲɛ fɔ dɛ o de bɛ ko laban il y avait 2 milliards 410 286 357 millions dans notre coopérative fond de soutien million 400 ni tan ani 200 ni 66 ani 300 ni 50 ani 7 fond de soutien kɔnɔ coordonnateur jɛkulu tɛ sa fond de soutien tɛ n'an ka compte kɔnɔ o bɛ na directement BIM la an na compte yɛrɛ t'o ye est-ce que y'a faamu ne k'a sɔrɔ ne ma minɛ n'i ye 2016-2017 ta o y'a sɔrɔ Moribo Kɔnɛ bɛ CMT la 3 milliards cula CMT la ye min ma sara Moribo Kɔnɛ a bɛ a ma sa a bɛ Mali la ministre yɛrɛ dɔ bɛ né au titre de la campagne 2017-2018, il y a 9 milliards 846 millions 118 348 milliards mi masra. Baba Baberté, Amasa Abe Malais. Au troisième été là. Kabo Baberté, campagne 2018-2019, il y avait 6 milliards 914 824 576 millions mi masra. Et le total, ça fait 19 milliards 760 942 924 plus les 2 milliards qui étaient sur le fonds de soutien. Et ça fait un total 22 milliards.
mais bi k'a fɔ 18 milliards dunna o dunna ɲɔgɔn de fɛ sa an ka ɲininka i kɛ ne kɔni tɛ parce que ne minɛna k'a sɔrɔ ne ka juru min bɛ CMT la o papier bɛ ne bolo o papier bɛ CMT yɛrɛ bolo ne minɛna k'a sɔrɔ wari min bɛ compte la ne b'o dɔn oui n'i ye fonds de soutien tableau ta ne ma nin sɛbɛn o a bɛɛ récapitulatif bɛ yan data daminɛna fɔ bi wari min donna kɔnɔ min bɔra kɔnɔ min jira cikɛla ma mais an kana jamana ko kɛ k'a fɔ n'an ka cɛrisa tɔgɔ la nɔgɔ dɔrɔn c'est ça qui n'est pas bon dans un pays wa dɔrɔmɛ o dɔrɔmɛ bɔ fonds de soutien kɔnɔ anw de bɛ lettre sɛbɛn par exemple fonds de soutien ye mun de parce que mɔgɔw t'a faamu o an y'a fɔ ko an bɛ sɛnɛkɛla mɔgɔ 10 sara sɛnɛkɛla bɛɛ sara 1000 ta 1000 ta sara i daminɛna a fɔra ko mɔgɔ 5 bɛ yen wari t'o bɔ an dun y'o fɔ cikɛla ɲɛna ka ban an bɛ se k'a fɔ cikɛla ma kɔɔri sɔngɔ sigira na a ma se an k'a segin yan n'i y'o fɔ sɛnɛkɛla ma i bɛ se yan o tuma en lettre bɛ ci an ma CMT fɛ ayiwa a tun ye kɔɔri sɔngɔ sigi nin hakɛ la parce que l'interprofession qui fait le coton o de bɛ kɔɔri sɔngɔ sigi o de bɛ nɔgɔ sɔngɔ sigi l'interprofession du coton c'est pas la CMT, c'est pas les producteurs, c'est l'interprofession qui fait le prix du coton et le prix le fonds de soutien. Interprofession et CMT ni Sénégalais ou fara les nyonga. C'est-à-dire à la phase de la privatisation, n'a fera quoi CMT frais. Ni dernier métier en Sénégalais ou bana, a fera bon na bana aga djek aga kulukelene aga filière ni sérénion fait. Pour filière. Aga djek a filière ni sérénion fait. Fengana ke bala Sénégalais ou fengana ke bala CMT. C'est comme ça que c'est venu. Et c'est l'interprofession qui est engagée à tout ça. Donc, ni be ni masara na fara ko ni duna jonde adu milar mugan flani na fara ko duna aduna kana cho kasoro ro ko na maduna yana ene be nga cho kasoro ka warbo kontila et puis warati se ka bo kontila te de juridiquement konti war ma ke bonde ba signé ne ka trésorier ba signé bambie ateketa bedumia après abe bla bangi la ministre des finances ba signé bangi yere ba signé ka sɔrɔ ka wari ci CMDT ma o bɛ se ka bɔ ten CMDT de tɛ wari e ma se ka y'a faamu c'est à dire mɔgɔ 10 jɔlen bɛ o kan ka sara mɔgɔ 5 sarala ka ban mɔgɔ 5 wari dɛsɛra CMDT dun ye wari sarala ye wari bɛ ci ɲɔgɔn ma ne tɛ wari ye o de papier dɔrɔn de ne tɛ wari ye nin si la ni consultation kɛla ka na fɔ ressources sɔrɔla bon a tilalen 40 ye 100 sara rɔ 40 ye CMDT ta bɛɛ bɛn ma n da tɛ don o taw ye a tilalen 100 sara rɔ 60 aw ta bɛɛ bɛn ma comme yɛrɛ gili bɛ yen ka ban 45% 45% o bɛ taa jikɛla ma 40% o bɛ taa fonds de soutien kɔnɔ 15% fonction o b'o tableau kɛ n'u y'o tableau kɛ a bɛ bɛn chiffre min ma o b'o kɛ ne b'a signé ka lettre sɛbɛn k'a signé k'a ci CMDT ma voilà situation min fɔra o y'a sɔrɔ an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ consultant bɛ rapport k'an bɛɛ ɲɛna o dɔw de don a bɛ n'i sigi tableau la a b'a k'an bɛɛ ɲɛna après l'adoption peut-être waati dɔw ni virgule bɛ ni tama bɛ cikɛlaw ta kan a ma dafa a tɛ dɔrɔmɛ 1 bɔ an bɛ jo ta fond de soutien kɔnɔ k'a dafa parce que tama tila man di cikɛla la o n'i y'a bila a wa dɔrɔn a bɛ tunu ni tama sera hakɛ jɔrɔ an b'a fɔ bon tama ko nin an tɛ cikɛla t'o dɔn a ye tama wɛrɛ ta k'a dafa pour que sɛnɛkɛla wari dafa ale ka ɲɛ ni tama fana b'a kan k'a fɔ a tɛ se ka dafa an b'a fɔ bon an y'o ta an y'o fara fond de soutien kan ni tama yɛrɛ b'a la ni fɛn ma sɔrɔ parce que an ka fonctionnement ni fɛn ma sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ yanni wari ka don bon an ka nin hakɛ ta a k'o fara fonctionnement kan mɔgɔ kelen t'o kɛ o an bɛɛ b'o kɛ ɲɔgɔn fɛ o ko gɛlɛn jumɛn o ko gɛlɛn jumɛn mais ne minɛna k'a sɔrɔ 19 milliards o ma sara 2 milliards bɛ compte kɔnɔ o bɛ yen o ma bɔ ne ɲɛna et y a 22 milliards ne k'o bɛ yen ne fɔra ko ne yɛrɛ y'o dun ne b'o dun cogo di sa maliyɛnw an tɛ ɲɔgɔn ɲininka o la tiɲɛ ka gɛlɛn dɛ Bakari man y'an ye o ye tiɲɛ mais a kana n'an bɛ nin min fɔ jɔn de y'a dilan ko ne ni tiɲɛna de ye nin dilan peut-être depuis sɛnɛ bɛ yen sɛnɛkɛla tun bɛ ressource dɔn a bɛ tɔnɔ dɔw bɛ a bɛ fond de soutien dɔn depuis sɛnɛkɛla bɛ yen u tun b'o dɔn wa ne min nana sigi a b'a kɛ galama ye tiɲɛ ko cogo di non ne t'o mɔgɔ ye ne bɛ n ka dignité dɔn c'est ko ne ma dignité o tɛ ne ka baara ye e min fɔ a fɔra ko ne minɛna ko ressource de don a ma fɔ ten ne de ye ressource yɛrɛ ye ɲɛ la n b'o f'i ɲɛna hali ne ka dugu ta ni n bɛ taa n ka ressource ta n bɛ taa ɲamala de ni n taara ɲamala a bɛ fɔ ne ye président ye
secrétaire ni ne ka addition be an taara ressource complément ye parce que u b'a fɔ ko ressource an taara comme ressource ta bɛniya la ou bien kafu la il a furuda ta bɛɛ bɛn CMT de b'a sara o CMT bɛ lettre ci bɛniya ma bɛniya bɛ wari ci sɛnɛkɛlaw ka compte la sɛnɛkɛlaw bɛ taa u ka wari ta ne yɛrɛ t'a ye janko k'a ta ne yɛrɛ bɛ taa an ta fɔ na dugu kɔnɔ n'o tɛ ne t'a ye o bɛ se ka to cogo di ni waribaw bɛ se minɛ bolo la non ni wari ninnu tɛ tɛmɛ bolo fɛ o papiyew dɔrɔn de don ne bɛ lettre ci par exemple ne ye misali ta ne ni Bante ye lettre min ci ka trop perçu jɔ sara o bɛ yan o kɛnɛ ka ko o y'an ka ko ye dɛ mais janfa min ni y'an ka dɔn a sirila ɲɛnama ye ne ye nin k'a la de trop perçu jɔ ne ni Bante de bɛ lettre ci o tuma banque b'a lajɛ premier ministre b'a ta signature fara banque yɛrɛ b'a ko signé ka sɔrɔ ka wari ci CMT o bɛ se ka bɔ cogo ban tɛ bɛn